अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीवी अपनी दाबा सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ साइंसी सबूतों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ है, जहां हम ये बात साइंसी हवालों से साबित करने की कोशिश करेंगे कि दाबतुल अर्द की इस्तिलाह कोरोना वायरस पर किस तरह उसका इतलाक़ होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आज ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक मुश्किल सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। कोशिश ये करते हैं कि इसको वजाहत के साथ पेश करने की जसारत कर सकें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट करें। आइए बात करते हैं काइमेरा नाम की उस इस्तिलाह से जो ग्रीक मिथोलॉजी में इस्तेमाल हुई और बाद में बाइबल में भी इसका ज़िक्र आता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ख्वाब, जो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बयान किया था, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ़ जानवर नज़र आए थे जो कि कॉम्बिनेशन थे मुख्तलिफ़ जानवरों का, यानी एक जानवर का सर शेर का था और दूसरा उसका जो धड़ था वो एक ड्रैगन का भी हो सकता था। इसी तरीके से एक रीछ की भी बात की गई थी और मुख्तलिफ़ इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। तो साथ ही साथ ये बात भी हमें नज़र आती है ग्रीक मिथोलॉजी में कि ऐसे जानदार मिलते थे। बहरहाल, लेकिन अगर हम साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ बात करें तो आजकल काइमेरा की इस्तिलाह काफ़ी पॉपुलर है। कुछ ऐसे वायरसेस सोवियत यूनियन के ज़माने में बनाए गए थे जो कि एक उसका डीएनए किसी वेनेजुएलन एक्वाइन एनकेफेलाइटिस वायरस के साथ उठाकर स्मॉल पॉक्स और इबोला वायरस के साथ मिक्स किया गया था और यह बताया गया था कि ये इंतहाई ख़तरनाक वायरस है, ये अगर दुनिया में फैला तो लाखों लोगों को ये जान से मार सकता है। इसलिए इस बुनियाद पर अगर देखा जाए तो एक इस्तिलाह जेनेटिक्स की उसमें इस्तेमाल होती है जिसको हम काइमेरा ही कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर ऐसे जानदार हो सकते हैं, यानी ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिनमें दो मुख्तलिफ़ खुसूसियात पाई जाती हों, दो मुख्तलिफ़ ज़ाइगोट्स को कंबाइन करके ये बनाया जाता है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें हर्माफ्रोडाइट्स की वो खुसूसियात पाई जाती हों, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हों। यही वजह है कि साइंसदान आजकल कुछ ऐसे तजर्बात कर रहे हैं जिसमें इंसान और जानवर के सेल्स को मिलाकर कुछ ऐसे जानदार तश्कील दिए जाएं। सन 2021 में अमेरिका में एक ऐसा ही लैब में एक ऐसा ही तजर्बा किया गया था जिसमें एक बंदर के सेल्स को ह्यूमन सेल्स के साथ मिलाकर कुछ एम्ब्रियोज़ हासिल किए गए थे। गो कि ये एम्ब्रियोज़ ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सके थे बकौल इस स्टडी के, लेकिन ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि जो आइंदा आने वाले सालों में ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स बनाए जा सकें इन जानवरों के अंदर जो कि इंसानी खुसूसियात रखते हों, बाद में इन ऑर्गन्स को निकाल कर इंसानों में लगाया जाने की एक उम्मीद पैदा हो चली है। गो कि इसके अखलाकियात के हवाले से इंतहाई बड़े सवालात हमारे सामने जन्म लेते हैं। अगर बात की जाए कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस में भी कुछ ऐसी ही खुसूसियात पाई जाती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के मुतालिक ये बात कही जाती थी कि ये बुनियादी तौर पर इंसानों के अंदर नहीं फैल सकता, लेकिन फिर वुहान के लैब में कुछ ऐसे एविडेंसेस पाए गए थे, सबूत पाए गए थे, जिसमें उस चाइनीज़ लेडी डॉक्टर ने इसके अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात पैदा करी जिसकी वजह से ये इंसानों में भी फैलना शुरू हो गया। पहले ये पहल सिर्फ़ और सिर्फ बैट्स के अंदर यानी चमगादड़ों के अंदर फैल रहा था, लेकिन बाद में इसमें कुछ ऐसी खुसूसियात पैदा हुई और ये गालिबन के किसी हादसे के नतीजे में ये वायरस पूरी दुनिया में चाइनीज़ लैब से निकल कर फैल गया है। और इसीलिए हम इस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि यह आगाज़ है उस दाबतुल अर्थ का जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र हुआ है, यानी एक ऐसा जानदार जो इंसान निकल कर इंसानों की ज़बान में बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में कुछ हमें ऐसी स्पीशीज़ नज़र आएँ। वल्लाह आलम बिसवाब, अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं, जिनका हमें फिर ये ऐसी स्पीशीज़ हमें देखने को मिले। जैसा कि डॉक्टर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने एक ज़माने में अपनी किताब में ज़िक्र भी किया था कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ऐसे जानदार वजूद में आएँ जिनमें आधा उनका जो खुसूसियात हों वो जानवरों वाली हों और आधा ह्यूमन वाली हों।
غالباً اس سلسلے میں حالیہ دنوں میں سویٹ ٹوتھ نام کی ایک سیریز بھی نیٹ فلکس پر دکھائی گئی ہے، جس میں اسی کانسیپٹ پر بات کی گئی ہے، جہاں پر ایک بچے کا کانسیپٹ پیش کیا گیا، ایک ایسا اچھوتا خیال پیش کیا گیا ہے جس میں ایک بچے کو دکھایا گیا ہے، اس میں آدھی خصوصیات جو ہیں وہ ہرن کی ہیں اور آدھی خصوصیات جو ہیں وہ انسانوں والی ہیں۔ تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک ایسے وائرس سے تعلق جوڑا گیا ہے جو کہ انسانی لیب میں تیار کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں کسی حادثے میں وہ نکل کر پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے اور لوگوں کو بیمار کرتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ تو آئندہ آنے والا دن ہی، آئندہ آنے والے سال ہمیں بتائیں گے کہ کرونا وائرس انسانی طبیعت کو، انسانی خصوصیات کو کس طریقے سے متاثر کرتا ہے، اور آئندہ چل کر وہ کیا ہمارے اندر خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، انسانوں کے اندر وہ کیا خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو کرونا وائرس ہمیں دے کر جائے گا۔ تھوڑی سی بات کریں گے اس سلسلے میں دجال اور جساسہ کی بھی، جیسا کہ ہم یہ بات پڑھ سکتے ہیں لٹریچر میں کہ دجال لی قوتوں کا جو سب سے بڑا خدا یعنی بیفے ہے، وہ بھی کچھ کائمیرا نام کی ہی اس ایسی اصطلاح پر پورا اترتا ہے، جہاں پر اس کے اندر وہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی میل اور فیمیل ہرمافروڈائٹ پراپرٹیز، خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی یہ ایک ایسا جانور ہے، ایک ایسا خدا ہے دجالی قوتوں کا جو کہ دونوں خصوصیات یعنی نر اور مادہ کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں حضرت تمیم داری کا کردار نہیں بھولنا چاہیے، جن کو جساسہ نظر آیا تھا اور اس کے اوپر بال تھے اور اس کے سیکس کا تعین بھی وہ نہیں کر سکے تھے، گو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی عورت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ اس کے سیکس کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو جساسہ کو کرونا وائرس کے ساتھ ہی جوڑنے کی کوشش کری تھی، گو کہ اس کی یہ ابتدائی فارم ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہمیں بہت نظر آتی ہے کہ یہ ابتدائی فارم ہو، اور آگے چل کر یہ ہمیں مزید کلیریفیکیشن کے طور پر سامنے آتی ہے، گو کہ ہم یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ کرونا وائرس دجالی قوتوں کا ہی ایک پھینکا ہوا دنیا میں ہتھیار ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارا جا سکے۔ اب تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے، یورپ میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، کرونا وائرس کے مختلف ویریئنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جہاں پر یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس کے کچھ لیمڈا اور ڈیلٹا پلس وائرنٹس جو ہیں وہ ویریئنٹس وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات کس طرف جائے گی اور یہ کیا آہستہ آہستہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا اور کس طریقے سے یہ دنیا کو لوگوں کو مارے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال ہم نے اس سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے آج کی ویڈیوز میں سائنٹیفک ایویڈنسز رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور لوگوں کو اس خطرناک وائرس سے محفوظ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وائرس کی خصوصیات کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔